الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه إن شاء الله وحديثي تنبيل لندو تموندينا 40 النووية كدي إمام نووي رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه إذا كيوت أبو هريرة مغا يلي تنكنا دونغا مغا قال أتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله فارن جابي كسر نمغا كما كل سلاما خوتين مسوغادي من الناس جل سرونغا عليه صدقه نجبنتنا كما كل يوم كوتا سوغادي تطلع فيه الشمس كينغا ينجنا دي تعدل بين اثنين انغا تلمونو سروه اللي منها صدقه كني صدقه ني وتعين الرجل أن يغندم في دابته إذا بندي فتحمله عليها أناوت أكما أو ترفع له عليها متاعه من أيوكي ما بغا سيموتو نا ورا دابك كما صدقة كني صدقة ني والكلمة الطيبة ديغان چني صدقة ني وبكل خطوة تمبكسو تمشيها إلى الصلاة أنغا ترني كتسلنغا صدقة نيني وتميت الأذى عن الطريق أن تورنغا نا ينتبكا كلندي صدقة نيني رواه البخاري ومسلم بخاري ومسلم دهلا كي حديثة أروغا جري حديث بانك بي انتلا تمسري isu diga muno dangani anga kadunu barajen kitta mo be anga kadunu sarakan kitta mo be ke hadis danginte ke ngani dhahaba ahlud dusur bil ujur adiga moda nanti serella bay sarakan nyana ananya manki tellan jibandi ke hadise khana kenya bangani nanti golli siri gabe wadi iga sikki sarakan palasinga ati abu hurairah radhiyallahu anhu ande ke hadise hilla ati Allah faran jabi kisode ne maga kamati kullu sulama minan nasi alayhi sadaqa ati khottinge musugadi serem patendi annan kawanna saraka nya bagandi akamma khottinge musugadi annan kawanna saraka nya bagandi ari muslim hille hondi nanti hadamare manga kamo sikki tandume khottinge mu kenyana kamo sikki tandume khottinge mu kenyana annan kawanna kenya saraka bagandi kembere kenga koni ana ko tirndi ndana nyaga tin nanti ken kasu saraka mbaka kammo tuwanon ti mana kan cigi agati isaraka nyanka baka boyna ngana giri ille ngana kare anyon kin chahante torantanga anyi mangiri nanaga nyako nyanki nalli nan caljirge na fajirin calli nanyi legili nandaga golliranga ken alla tige khore anta tunu makota be misaldi angana saw ille kare ankor gilli aw ko harin nan daga joxe nda xotam maga kembira nan nanti janka Allah yilla karasu Allah subhanahu wa ta'ala ne manya nan kamma anga gillantanu pilli kamma anga telle ampaju buccununya haju buccunu ko be anga neqiya nan daga joxe ni nalli nan daga salli nalli anga nek kumbenu anyi menda kati nyana tidui anan sirema baga seda anta ken ne matunu ganta de kotabe anga na sole nan tikitaka kata ko dingirani kembira nan na ken ne mantu kembire kota su yille ngana kare nema nga benya nan kam mangan ko ko fana kenyen ci gagati suhunu kusu xotti ngem kusu annan ko wanna saraka mbagandi kamma kendi ana ko tirni ndana nyaga tirni nanti ke khasu saraka mbaka kammo khafare sallallahu alaihi wasallam agara bangando dangani saraka ngan kawa ke haqqatu gana mo be ati higa bu nyanano angana kuncu dabari saraka nyani iwasiki ke plasinga ada joppa mani ati kullu yawmin tatlu fi shams ta'dilu bayna ithnain sadaqa ko tasu kienga yingini annan telungu sorohille naka sadaka nyani annan telungu sorohille naka sadaka nyani awreni mani sorohille ndari katanga indatan nan kiti naka annan kiti naka telungu ta ko kenni sadaka nyani maka sorohille gaja anta tu tunga kebe maka andi wari anna here nyani naka ngemundi kenni sadaka nyani ta'dilu bayna ithnain awanya na soro hilli naka anna kiti naka titel ngon taw gelanga na tunguntu arabay nyeni soro hilli naka so xenni naka
tongon ko ri bangene kenati ke dalilen ta bane sumaga bayinan ta bane sumaga oranta kitini na khanna herenya ina khanga gemme mo be kenni saraka nye na salaminun na khanje mundi saraka nye bal ari hadisen di menanti garen daga kudo na surumme na khanchirundi garen daga dingiran yogoni awagelli kenga annan gara kudo na suru hilli na khanchirundi annati kedangani he anke misal di anda mungu nanti suru hilli ntagemme imma tenu hillani ma gubudu hillani maga akhin di khone nyani maga suru hilli yana golleray mi yana business ya kha ina khambono anna lini na khanchirundi annati he kati haqiqatan ndamu nan tandu kati na manya kha oku gedo kay onda taw anta haram pi bure hari bendam pi bure ko anan difenna anna honu ko anani misal di tongu nyani kha misal di tongu nyengende ko annata amatora ko nandangani amatora ko maganda khairi nyamu gay kudo kebane butenga yang kana mobe boni nami ma ko nyani anna surun karame anna surun ngarame kha hisronde alla banna digame ko hari tongu ga he hadise lina kenca handi kembere na surun na kan cirundi wani asrenyan mu'siri fare sallallahu alaihi wasallam ada konti sarakanye ati wa tu'inu rajula fi dabatihi fatahmiluhu alaiha anna serendema isetu honga anna uduna setunda kamma kenni sarakanye yogori alay sette daban kamma imma lemnani mayugo khasiani aranta sette dabake kamma anna uduna dema setta kamma kenni sarakanye aw tarfa'u lahu 'alayha mata'ahu sadaqa ma'a wutundi hona maka aw mun day naru dabake kamma arantawut ma ba narantawut anna dema khana wutu na war dabake kamma kenni sadaqanya fare sallallahu alaihi wasallam ada ke ko daban karanga kendo ada misali ti yugo nyai khair ko nan taga khere daban bane mayugo bane agati woto inu rajul anna yugo dema boni biraga be yugo nya njette daba nga gatelle kenyen ci ginati ke hadise meda inati kharaja makharajal ghalib nanti khwada ko boyna gangaba yugo nyancette daba nga gatelle kharaba nyana yakhare alay sette hada alay telle anna dema setunu maka bagasi nga yakhare ko maka al harono daba kam manna dema ma sasa daba nun to maka motonu nyano maka anna dema na like kewtu naro otondi sakadi yakharin kara yahata jintenga kenga anna dema kenyi men sarakanye kemmo xane xadi tuwano ndaro kedi angana tele noxoy xoyre a sankinte nga moxoɓe gatin lift anda ñang kama angana wutu anna baraje ñaketa xo serenga tele noxoy an xawa telle a wankillendi anna wutu anna denge tuwano nda ko nanta worono kedi imme boyna an pagara wutu anna kiñi kiñeranga fare sallallahu alaihi wasallam agati anna serengutu anna taxundi dabanga andañi kembane gani saraxañe kembira anna wutu na kiñami kiñeranga xa keñang xoto kenga to anon di nanti wajibi hede khangana nya hisron ta onyani ganta ta ngana to no ti sabu tanai imma ankana toranga ko misal di andaga anga gunjolandi ando go wara tan nancigi ankanu angana setunda magnya khenna naga ma kenta ma bande aga anda to no ti kenye kenga duramba suntani angana sereberiti misal di angana serende ma Allah batten kam man baraje nya kita ari hadise nanti serebe nda sere kanda katta hisrenga anga baraje me kita anga sere kanda katta hisrenga anga baraje me kita yo ko misal di darsu ngana di anga ko serebe ranga nanti darsu ngadi andara gara baraje su kita Allah subhanahu wa ta'ala na pasentin canan kada boni anyanya sabu ya agari yo kendi ada sarakanun koyre atanna serende mana setundi daban kamma mana abaga sumutu naro daban kamma ote hari moto ngarono kedi manna sermutu na kinya dingirai kencuni sarakanye ati wal kalimatu tayyiba sadaka ado digancire sarakanye digancire aw logondini imma subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar khaga dongo ke hadis danginte mo kobe nanti sarakanye anna allahin ko sarakanye digancire nyani kalimat tayyiba awanya na khadi ando suron na kana digancire ko ken kasuwaro na di digancire alogonte nyani anya allah subhanahu wa ta'ala hin ko nenye ba anya qur'ana karange nyai anya ndo suruku na kay mena diganciren ko sarakanya balari hadith ni nanti tabassumuka fi wajhi akhika saraka nanti anna munye anga khinde me na giya siren ko na dina siren ko ken sarakanya kembre na diganciren ko anya lampin ko neba anya ndo surun na sarakanya wa bi kulli khatwatin oga walla misali kubenu sugadangi ku hadisu maku ben sugadangi nantan nantel musurum pili naka manna serende madaban kamma manna baga simuta dangani manna digan cirin ko
kusu haykeni walogo ni nandu surunna kembere nam pi surunta ko katta surunga saraka nyen na hi surunta ko nya surunda ngani saraka nyen yira haykeni sallen ka daga imbaraje nya ko nati wa bi kulli khutwatin tamshiha ila salati saraka angara tambeka sutu katta sallenga saraka nyen tambeka su angara katta sallenga saraka nyen kenyen cigari hadise ni nanti serengana giri angana sali jungutu an kompendi anga katta sallenga angara tambeka sutu angana tambeka ngutu iwasa ananda baraje ina tambeka banen cahandangani nanti awanjur bunun kafan angana tangutu ina sanda baraje angana saundi ina sandangani nanti awanjur bunun kafan kembere nanti katta sallenga wani a baraje ngore nisri kenyen jigari hadise ndi fare sallallahu alaihi wasallam kiendi sahaba yugani ikanu nallato misidenga kungani bani salama sasa ngana daga madina bani salama ya dingiram paken masjid qiblatain bangeke kenyani bani salama ikanu nanoni ado haramun nallatu natera akote nyani misado kuy meno adani onyi kenkunda karanye kha angana tera kata harama mebe anga tanjike mitinyana mana hungai kembere ikamanu igano ngani ida khanu intinto fare sallallahu alaihi wasallam ami sidenga boni ganninga fare sallallahu alaihi wasallam amadina gani mogobe ana ko o ganninta ko kai ko o karanu ganninta ko anani gallu nyana do kanun na madina me ado konanti kanun nyanyi tokkini me ma hari qubanu me do qubanu takinte manyi me ido masjid qiblatin kuncu matakki me khutu manu nyani gallu ni di ado kentana ko agari abu tala hadise kedi mogobe nanti tamari gallenyi fare mesiden karanga kengani bayruha kembere gallunyi dia ado wandi berano taxe ke ma tokki me dingere wanya misadi beranga kite bani salama dunko honu da khanu ingiri dingere kay in tontu fare mesiden sallallahu alaihi wasallam kha farenti danganati banu salamati diyarukum tuktab asarukum awregan hube ilzamu diyarakum khempe khakanu maga khato khadingiranu khaga ke terende be nyana katta miside ke na susana khada khaga ke terende be nyana katta miside nga iwa susana khada kembere nantre katta miside nga barajam poga be nyana di anka manganatu watumitul adha anit tariqi sadaqa anna toram bugu killendi saraka nyani tora anya saseba anya kabai anya jidai anya kentanai anna bugu killendi anna saraka nyakita kesuni boyna ngara bugu killendi anda khairi nya khanu islamin ndangani kuro imma tore tay kenni saraka nya Allah subhanahu wa ta'ala wa barajen chanan ndangani kenyen ciga gari hadise tana dinanti al imanu bid'un wa sab'una shu'ba alaha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman ari hadise ni nanti limna gankaru tongondie gingi gabunyani awa tanyere do ho ginge bakka aho urginte kenni la ilaha illallah awreni tawhidin cehe ado na gollenya kenya na susu kamma limna ganka wongingi khoren ni kenyi atole len ni kenyi khata horo khe limna ganka on poro khen ni kandi anna torambugu suron kana killendi kenni limna ganka wonye kembere ke hadise khada bangando daga nanti na tora na bugu salaminun kana killendi baraje nyanadi onan ka wona herenya ona ka huduma kembere kusuni mani kusuna koyno yen nanti jangka lambatte anone ngabenyan alla muriya kille ngabenyan angana tanga alla batta malay baraje nyakita mangana harati kenga bedike kille sugadi hisron taw nyagani anga baraje kitate na digan ciren ko saraka nyani na subhanallah ko saraka nyani na suronde may duna don pajun kudi saraka nyani bal awanya na sabu yimme Allah subhanahu wa ta'ala nan nyida khwagari mo be hadisen nanti wallahu fi auni al-abdi ma dama al-abdu fi auni akhi nan to anga xenun de man Allah subhanahu wa ta'ala nan de mana anga sikki suronya dangan suronya hajunga Allah subhanahu wa ta'ala wande mana ari khadi hadisen di nanti man satara musliman satarahu Allah yawm al-qiyamah nanti benda muslime suturi Allah subhanahu wa ta'ala nan suturi la kharakuna kemmo khani khadi ati man nafasa an mu'minin kurba nafasa Allah anhu kurbatan min kurabi yawm al-qiyamah anga na muslime bugu toradi yakan dumbudi Allah subhanahu wa ta'ala khanam baka yakan dumbundia kembere jankana nya hinya ka bagandana anga surong khidmana annatu nanti ako sireka wa ko ma ankama ako lawante nyana surunya nga lahinga anga surunya hinga angi hinu nya kam bagandi nya kam bagandenga
manga torang urun yen baki kamannat nanti abara jon kore nyani boy nangaro sorombo trouble ndi duna mo be allah subhanahu wa ta'ala khatel lambu trouble ndi duna kundu nyai kembiro na heranya ona ken ka huma jikunga keda koy khari nanti saraka ngano ne ngabenni hanani ho gamma allah bay ho qarum mbirni ti ho kinne nyina ho baganda bandi na khasinkini na nafaqanu ben ga wajabi ado jakkanu ado saraka tatawwu hisron ta wanna kunda bare khasere be khalla ga masenya ngandangani anga kadu nanga ho bagandini allah bay allah ki taharsa sarakan karati anna du jikundi tiku jikuni kemmo khane khadi ke hadise wure fare sallallahu alaihi wasallam agati nanti kota su awajaban kamma anna kusuhunu anni sarakanya bagani ari hadise tanadi hadise be gantu mandini ati ku suhunu saraka awo wasene rakaten tarkahuma inda duha nanti angana le kesu sarakam bagani golli bani wadi aga kesu sarakam palasinciron kenni mani anaraka no hilli salli wullo ambirenga ke awa ko ne nanti wullo ham challenga awo fayda ngabe ngay nanti baraje ngabe ngadi boyna ga tanna sarakam bagandi ko tandi tandume e kamuko sikki tandumen cuhum baraje e kamuko sikki tandumen cuhun caraka angana la bagandi ni rakan nu hilli bana ngana kun calli wullu hanga kenga ngasana bakka kesu sarakam bakkenga kembere wullu han callenga sunna nyani anka manga ngana kata dangani asri nyan siri kenyan ci fare sallallahu alaihi wasallam to ko hadith tanadi hati salatul awabin hina tarbundul fisal ada to wala sawabul awabin nanti salatul awabin nanti dura saganon challe kenyen hakati be nyogo munga nyogo tugununga itanu nga tewno comme ça di keken da tew nyogo me andanya bucci ne nyaga ni take wure sahara ke we auto sente ke anata ke buini ke dana wuru kata sirahunga atanda ken tam waddi kenyani wullu han calli tamunga to anon da ko nanti wullu han tamu ajopene kambire nawtu kenga na bugu kembugo halle qaydarum kenni andani mitin jata nya anna raga ko 16 minutes kata 20 minutes kembugo halle misado onda fajirin calli maybe leri way saro kenga bakka sasa de montron ko yimbe anga walla inati sunrise manga na tele no ko hayimme inati kemba ka keta moy anga na ken ki ba keta mut anna 20 minutes kenga dangi to anu yogon ti 16 minutes hona raga 20 minutes ga dangi kempalle ko indati kemba ka me ganyeru nyai anda wari tv ndi manda wari ko mobile no di sasa indati kemba ka me ganyeru nyai kembere nawtu me ganyeru tampi limit kata sallana tam ga kini kata kinga kinyene misadi kembut kamun kotenga kamun nakanendi kesunu wullu han chalita munyai ko sa sa unati nawtu 8 nu 9 10 11 ma 12 nu kesunu wullu han chalita munyai angana kita tamus kenyan jigi fare sallallahu alaihi wasallam agara to wala salatul awabin dura saga nun challe manna gara to wala dura saga nun challe nga boyni yille ngana kariketa suwi business nga asu bisinte asu mungudo allah khibare nga saro sallana sere suwi business nga kha dura saga nu ku kenta mwani iga dura saga na katallai iga simeno do wullu hanga iga telle sigi iga sallina allah dangan kenyen ci fare sallallahu alaihi wasallam agara tora dura saga non challenga to anon dago nanta wanya narakan nu hilli awara jan nakarnu nakati awanya narakan nu tumi awanya narakan nu segime boni fatah makka fare sallallahu alaihi wasallam agara makka maka wasa sinebe wullu hanta mu ngadarakan nu segi salli to anon da hasare nanti wullu han challenya ni kembere allah batten kawo seringa ni kebe ken ngana jopanna dumandi yo khat yaharuku iwa khemparandangin kendi buruburu oga tangana allah batte be jopanna dumandi allah batti gabe wari watto kono anna mutinga na joppa minna jokkaya ay andangan nendi nan tangana joppake anga dumenay a joppa gella allah ndaki di nanti problem dankita ko tabe manda amma kata sikita kenni kenyi kha anka mangara tu nanti ammo ko ndangana allah bay wullo han caldani ba ma hotana angara ba jopana ke anna joppa gelli kembere maati mingana khasuma kentana iti boni ake ngana jopanta walla angana jopanta walla ken Allah batte soy Allah batte su aho sirangana jopanna magawara khanta Allah batte ka tokono nanti mingana khasu boni tangana jopam nam magawara imata ngana wullo han challen jopa angana tokono aho dunam junubun tangade kha fare sallallahu alaihi wasallam ati ahabbul amali ila Allah adwa wa in qalla nanti Allah batte be galinga Allah dangen ken hodumante haragal aro khanyagal yo wullu harakan nu hilli am basu ko ta nagiri anarakan nu segi salli koye anta sallini boni kebe ga hillo sallini onda ko en cek hagara tamudo na to akita anke be ko ndangara segu sampa ko tabane
ken koy kutamma o salla haga danganga kembere kenyen ci shara ngara xano ngane golle be jopana hara gar lo anna dumandi khayr ko nan tangana to no duram baraje wa duran junubu wanga kembere onat nan wullo han challe be ndakata dangana siri nyen siri boni sorumbi sita munyani dura sage ta munyani kata lay kemmo xane xada baraje on qoreni boyni awasiki ke saraxa be ugara ko awasiki ken ju place nga xa duranga jebi he ken do angana joppa xadi angana wara duran toranta di duram jurbun tankam xa keta allah mbadde so awo sir angana joppa anna jokire kemmo xane xadi hari lahiya ke be iga hin konno honda ma anga kadun lahiya bagana bagandi an kata bagandi sir yirgi anda bagandi xa waga makata bagandi duran tora suntay xa yagaru ko xayna ken xa nyaado dural likenyi awalan iday yetu makandage nga lahiya ndo makandage inta duran karay boyni makka ngana daga nga kebe bagani kenni hadinye kenna ngana umran do hijun ka humeya benda daga ngana hijun bani ada bari melahiya kalle men tanga makka ken to onni tuwanon no nga hadi ado udhiya intabana udhiya kenni bana nga serenga kebe bagani kenga sine be senga anda anna bagani sine be sega anta ngani anta bagani aganta maka anta bagani me kha hadi kebe uga bagani makka onda daga umran do hijunya anga ma kita ancumuna wajibi nyen biko kenni wajibi nyen kembe sunnay me angana hadin kita anna Allah yang bagan anda nyuhogan tama mangka sunun cangko anna bito sikya sumunu makka angana rankara anna bito nyer sum kembiro umma khiyatu me yakarin kara anda ge hijo amma ge hijo hoga maka anna Allah yang bagan kha hogan tama mati hakka so an kera ge hiji yirginda bagandi waga minna bagandia anna to hangi dan nyugundo surota nan tampindini ananya ngi makal dikkedo kentana umma kenya kembire on ajiri ke ngona daga katta hadis ke be gadai kenna hadis tampil den do nyerundi ati anin Nawas ibn Saman ida ke hadis utu Nawas ibn Saman maka radhiyallahu anhuma yelli tunka ngana dumi ihilli maka awrene Nawas ado Saman isuni sahaba nu nyi anin nabi sallallahu alaihi wasallam ada utu bakka annabi maka yelli kisen don ne manga kamma qala ati al birru jisron tahu husnul khuluqi kenni tagi jikku srenyai wal ithmu kute ma junubu ma haka fi nafsika ken hube ga jere jix jax an conno mendi wa karihta an yattali alayhi nas angara khoni surunna nyinga akamma anga kanu angara khoni surunna nyinga akamma rawahu muslim dahilla wa an wabisa ibn ma'bad ira hagar hadisu hillaru medi boyni sumana ni banay ati dawtu wabisa ibn ma'bad ya khadi qala ati ataitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam likata alla faringa kisode ne maga kamma faqala ati jita tasalu anil birri wal ithmi alliyaba anga tindini bakka hisron taxu ñey ado junubu qultu naam nti yo qala fare sallallahu alaihi wasallam ati istafti qalbaka ancondo menga a tirndi ancondo men tirndi al birru hisron taxu golli sere matma annat ilayhi nafs anyun ki nga tenku katta hube watma anna ilayhi alqalb anchon no me nga tenku kattay wal ithmu junubu ma lankute ma haka fi nafsika hube ga gere anchon do me anyun kindi wa taraddada fi sadri aga yillankupe na nyille anjiji mendi wain aftaka nas hadu surungana anyi marangasa ma hari surungana kiten konanda gana inda fatwan kinanga wa ftauka hari surungana ille na kiten konanda gana mana fatwan kinanga mana nyimmaranga sa qala syekh rahimahullah nawiti yella alla ga na nema ma yelli alla gannam pinnay oti ahasari soben ahasari telngon tan kenya yelli alla gannam pinnay hadithun hasanun hadis renyani rawainahu wadahilla fi musnadai imam ahmad wa darami awa musnad al-imam ahmad dia do darmi bi isnad hasan ti sanadiya asrengan kembere ko hadisu helli imam nawawi rahimahullah hadisuri ti mekamma boyni iwren tinta ati hadis hanake idawtu Nawas ibn Samana maka yelli tunkangana duñi ihilli maka boyni Nawas ado Samani suni sabanu ñey anin nabi sallallahu alaihi wasallam idawtu bakka nabi maka yelli kisode ne maga kamma qalati albirru hisron taxo husnul khuluq ayni tage jikku serenga to anonti albirru wa taqwa digamu hillani iwa me wure wutu birenu kha iwa hatene bakame ondate albirr bane ondate albirr ku kaliman yogonu iwarni me wure iwarni me hondi sakati kharle mo khana kilon todiya inata albirr
والتقوى ادو الاسلام والايمان والمسكين والفقير كو كلمه itindi kahume bana sudi wurian indi bana bananko wuretananai مثلا انغنت البر والتقوى انغني كهمي وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان احغري كهمي يري البر والتقوى يتندا كهمي نوبي البر اورين نا غولي سرين دبري التقوى نا غولي برين تونو وني حسر نكونداي البر كني نا حسرين دبري التقوى كني نا الله بك هيبرين خا البر بانندا كوني نوبي اواسيكي هيلو سو بلاسينا البر بانندا كوني نوبي o wa hasarni nanti na golli sirenya aruna golli buren tokono kemmo khani khadi al islam wal iman inda koni nobe kho jibril hadith kedi agati o gara hadith hillandi kebe khara 40 nawe kedi agata danganati akhbirni anil islam kem pallati akhbirni anil iman inda koni me kam man nobe al islam ona kem pasanti golli banganto nyai salle sume ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah salle sume jakka hiju woni hasarni ti golli bangantu kay wonat fulan muslim awreni ada du kha yalla dangani kembir wona hasarni golli bangantu kay iman wona hasar no don kallenga kengani nanto ngondi tallay adi khifarunga adu malaikanu adu lakhara kota adu rakutum posire ada hubure adu allah subhanahu wa ta'ala kitabunga adu malaikanunga kembere iman hasarni golli gundon kalluñe kha nobe islam banangana koni awi ihillu slogon awreni sellan kallu ado no hon kallu imanun qabananda koni nobe islam gamari da battenga awi su place mut kenyeni nati idha tama iftaraka wa idha iftaraka ittama kenye mo khani khadi miskin ado faqir inati faqir bananda koni miskin gama koni awi hillu su place mut miskin kanda bana nda ko na wi hilli su place mut khay sundari noxbe oni wure bakamede khwagati mo be inma sadaqatu lil fuqara wal masakin kendo wona fuqaren do nam pasarna wona miskinan do nam fasari kembere me so nga tuano na yala faqir nya khallen nan ko don ta miskin nga ba ma miskin nya khallen nya ko don ta faqir nga yogo nadi faqir kenya khotenni kenni kebe hosu ganta ma yo miskinan kenni huwa ma khakeda antabaka yo hota no khani lankesi nandi miskina ke khalle nyankoto faqiran kembere ku kalimanu tummi oni okilun to day al birru wat taqwa inda koni no be oni su hasarni ti manay khakira bani anda koni ona logo ihlisoy kemmo kana al islam wal iman kemmo kana khadi al faqir wal miskin yerati al bir kembera da bir bana ko awreni na golli serenya na golli buren to kono hisron taxo ma lambatte ati husnul khulq kenni tagi jikku serenya ahagara hisron tawon kare tage jikku sirenye ke tage jikku sire awal logonu awa dinan ci logonu tage jikku sire kata alle kenni mani anna alla nda nyamar hubi anna kenya anna ka bakko be anna ken tono bone haran khirse anna nyamar hubi hisron taw ma tage jikku sire ngani kebe anna nyamar nenya anna ka banen to kono sakada allah subhanahu wa ta'ala kembere alla mbatte ngarono kedi na allah subhanahu wa ta'ala nyamar nun jigini naka bandun to kono awrono bere kedi husnul khuluq ke khadi awarona di annan tage jikku sire nya kata surunga ando surku mena ati wal ism allan kutengan kebe kemmo kan khadi agati suratul maida kedi wala ta'awunu 'alal ismi wal 'udwan nunga tuano idi wure hatamai iti ismi keni khwando allah naka allan kute 'udwan keni ando komon naka na tonyangundi yaragati al ism na tonyangunde ma allan kute adi ma haka fi nafsik adi hube ga jixi jaxan conno mendi anga sikkadi wa karihta an yattali alayhi nas anga kanu surun nam maga ngara kamma yo ho so anga sikkadi annan ko annan latu bakaki ngana raga nandi hibure nyen hube anga sagamono surun nam maga anya kamma anad nandi hibure nyen anna tono ke hadise ado hadise ke be go dangay iwame walla ke ngani da ma yaribuka ila ma la yaribu ado gadi khadi al halal bayin wal haram bayin wa bainahuma umurun mushtabihat ko hadisu sikki yusu wame walla nanti golli bure ngani kebe ga jeexe jaxan conno mendi kene halala nye kene harame nye hoyi naxa khurtu kharta nya nakite ma banganda ngani tindindi mi sedo kentana billagaro nadi aga jeexe jaxan conno mendi hadise ke dan na tono ado hadise ke be gadi dama yaribu ka ila ma la yaribu yusu wame walla
kemmo kana kadati wa karihta an yattali alayhi nas angara khoni suronna maga ngara kamma kembere keda ko nanti islami mu'mini janka sagamona akanna suronni ni hibren kamma kenyanci agari hadisundi na suron patame nanti suronni hillayo ho wadi kengana junubun dabari ayaguna antamunda sereni wari junubu kenyana ho wadi ka kenni mujahir kenni junubu nga ananya na surunya ya kanjerunga haraga manya surunya kanjerunga andanya nobe arina getonga grand place ngana ko wurinda kedo kyanya kembere kenyan mujahir nga kenya khallen nan dangerous dasi ira hagati wa karihta an yattala alayhi nas kenni mu'minin khallen mu'minin nyanyaguno an chahamuno suronni ni hikamma hibe gamanya kha fasiki anta yaguna anta sagmo kemmo kana kade harandanya nokoy dingira be surunya ke gantai arina khadi aga akonno surunya ka jeno kenyan cigi fare sallallahu alaihi wasallam agar ko hadis nagati ati kullu ummati muafa illa al mujahirun ati ummatonunga asusu kisinto nyani ganta di kubenu gani mujahir ni kandi kebe ga golli bure nyana sellanga suruncu ya kanjerunga magananya surunya kanjur ganta yimme anaraga ko hadis ke gara hasan mo be nanti anawi Allah subhanahu wa ta'ala ga suturni ijunubun kamma khana yilleri ni yille ngana kada na ko surun naga aga Allah subhanahu wa ta'ala gara sutra be nyanga daga ga kenga nyar mujahir manda khallen qotondi boyni ake hagara problem no mani bari ay me gara kebe da bari junubu nyani ama kan pe kenga khadi ayilla surun chagon ni junubu ke ayilla surun chagon ni junubu ke boyna ndani junubu serenga nyana duran kare suratan ma wari ikanna ina wendi kha anda ko jama kedi ahayteni sur kutu ko xanu sagoni katta jurumu ñange kay kenda xal len deron joros ndi kenyan ci fare sallallahu alaihi wasallam gati asu wakisini gantata ke kembere mu'minin jikku ñani kay annan kanu suronna magani hibren kamma kembere sira ngane hibren dabarni annan ka waranna hibren ci tokono kenni bane ay landi hari hube allah subhanahu wa ta'ala garan jarabita yanga ñana annanya hukkendi yampos dinan tannanya jamandi anna illa allah ñagane yella allah gannan kisay ko misali serebe ananya cigaretu hutina yo angaran tahara walla annam nyano ko sere ya gantangan kenya bos dinan tanya hutu so ko ya kanjerum yo rawah muslim dahilla ati hadis illandi ke kan wa bisa hadisenga ati tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam likata allah faringa sallallahu alaihi wasallam ati gari katai farinti dangani jita tasalu anil birr wal ithm ke inati khabar bi ma'na al insha awre nangana sellam pai anna si mana ko farenda khibare nanti allan tindi kay kha farenda tinda yala aliyaba anga tin bakka hisron tawni ado junubu alli kunya ya khemuru ba awreni hal jita ma ajita tasalu anil birri wal ithm qultu na'am tiyo ati yala aliyaba anga tindini golli serengan kebe ado junubu ngan kebe ati na'am yo qala fare sallallahu alaihi wasallam ati wabi sadangani istafti qalbak ancon no men tirndi annan con no menga anna tirndi al birru sondo me golli sire atta ko man cengan kebe matma annat ilayhi nafs anyon ki ngaten ko katta kebe kenyen golli sire nga watma anna ilayhi al qalb ancon no menga tenku kattay anyon kin cenku kattay ancon no menga tenku kattay kenyen golli sire kembere annan ko wanna ken dabare hube anani yanga to kat nandi kenki anco no men tengun te nyani katay boni hisre maga halale abangante nyani serena naga soko annam putte nyiga mannan daga annam golli anna hokita manna business nya anna hogaga yokebe anani mege sugantadi anna palale nyiga ken anco no men tengun te nyani kenyiga adi kembiri kenyani hosrenga wal ism khanda allah kutenga de ma haka fi nafs wa taraddada fi sadr kenyen hube ga jeexe jaaka aga gere anyon kindi aga yillan kuppe angiji mendi awre nanati he ki atella ba daga antenyen ba mama daga halale nyane ba ma harame nyane golli sere nyane ma golli bure nyane nan ka wada bare min ta ka wada baran adikani hibure ngan nan ka wanna ke to ngan wain aftaka nas wa aftauka hari soronga nati a hontai ke hontai problem tai anga dil yogo di misadi a khurtu kharta maganti he ke maru matungan ma daga anten mama daga ma halala ma haraman yugo tan no basun take anka kembire ati hari surungana tan basun tay ancondo me ki gama tenku katta annan ko wanna Allah to bakaya ko gara ko mo be ke hadise ga ado dama yaribu kay la mala yaribu isusuna me walla awren sere
hube anchon mi nga tenku katay anna kenya kenne halala ni kha hosu gani hi nya kamin tenyi anchon mi nga ma tenku katay annan qawan Allah to bakaya khwagati mo be al halal bayyin wal haram bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat nanti halalen bangante nyani haramen bangante nyani kha howi na kha i khurtu khatante nyani i nya kamin tenyani annan qawa anna Allah to bakakunga kemmo khane khadi to ano ngara ke ko iti ke hadise na yemme nyala ngani kubenu anani ason no men ke cenne ngani kha soro gon wadi anani antabaka dildi soro ga sikuben simman khurtu khatten du kunta kenda hoy iti mati kendi agara ko wabi sabe dangani kenni sahaba nyai maga agara ko nawas ibn saman be dangani kenni kunni sahaba nyai awreni agado serbe gani Allah kan nanang aga Allah khallen kurosini kenya no nata nangani stafte qalbak wastafte qalbak annan chondo minga anna sawaran naw kha yemme be yemme ke be anani ana khurtu khatanya da bada akenga tin kebe ni harame kenni kubenu anani sere sikka haragantai akenga sikka kebe soronganda sikka na kebe la kenci kana kenya kembe ranta do kenga nando serebe tenkun tengani ay manon khotengani kemmo khane khari agati stafte qalbak ke wure hedi nanti ho sundara nganna ko no tanyin ko lanya mannan kalkile nyawurnin ay kayda ngani kebe kenni sere immanni tuwana nye mampeti tuwana gelanga ni tuwana nye tuwa ke gar kebe ko andengen tikeje gelanga hedi tuwana yi hubenda nya mamma duna ki dinan ki tendi annan kawannan ki nye tuwanu nye ina wure ko nandangani kha ke istafte qalbaka ni minna anani hube tuwanu nye mendo meso kadi masalan yogonta tella yogonta anta telle maga ando sorontindi kuti he kedo halale nyankawa keti aro harame nyankawa kembere ko annan kawa annallahu to bakiya hadise ke anu kandana kata kenye tamu kena kamoko tayib ona hadise tanawdu kenga hadis tampil lendo segundinga ati an abi najih ida ke to abu najih maka ala yarbad min sariya ato on yarbad min sariya radhiyallahu anhu yelli tunkanga na duga maka qalati wa adana rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla fare sallallahu alaihi wasallam do kawandi mau'izatan kawande ya wajilat minha alqulub sondomunga ikanu gellay wa darafat minha aluyun yakhunga iguji gelli kawande ke faqulna oti ya rasulullah e alla fare ka annaha maw'idatu muwaddi' anti nakho saranan kawande nyani fausina wosi odangani qala ati usikum bi taqwallahi azza wa jalla ngawsina khadangani ti Allah subhanahu wa ta'ala kannenga wasami wa ta'a ado khanam mugi khanam bati wa in ta'ammar alaykum abdun harandani ko menyaga ware khakane aga nya khakanan kinga fa innahu khanatu de man ya'ish minkum benda bire gella khay fasara yara ikhtilafan kathira magara sohi gabe wari fa alaykum bi sunnati khada wardin ke sunnanga wa sunnati al khulafa'ir rashidin ado ncho khana telungon toku ibatte ngay sunnanga al mahdiyyin kubenu gani kandandano nga al mahdiyyin kubenu kandanto ngani wa addu alayha bin nawajiz khanan qinyinda kamati khakambangulunga wa iyyakum nga khakabana wa muhdathatil umuri ti hikurumba jopanto nga dina kedi fa inna kulla muhdathatin bid'a khanatu nanti hikurumba jopante su kenni bid'anye wa kulla bid'atin dalalah bid'a suga di sankunta o ni rawahu abu daud dahilla wa tirmidhi ado tirmidhi wa qala ati hadithun hasanun sahih hadisani hadis renyani hadisanti nyani kembere keni arbar min sar ya hadisanyani adi fare sallallahu alaihi wasallam adi kawandi ko tay kawande ani isonno munga isonno mun kanu gelle kawande kay wa zarafat min al-uyun ya nga guji gelle kawande kay iti farenda sallallahu alaihi wasallam anga ke kawande be ko modangani ano saranan kawande nyai kembire waso dangani fare sallallahu alaihi wasallam wasi dangani
ati ngawsina kada tiallan kandenga ado khanam mugi khanam bati Allah subhanahu wa ta'ala nda be nyanga ka kane kota be haranda ni ko minya gani ke hadise aga hubi bangani kenni nanti on kawa onan kan wallaya kem mo gane khadi nanti Allah subhanahu wa ta'ala ndi be nya kananke o kane onan kawona batwa wona warda nyamari nyai ati haranda ni ko menyai awreni hinun ganai imo gondi onta sirona kumenya kananke agaru kananke be awreni ko deben jamanen kananke anado kenye mumin nun kananke onta sirona nya kome boni komenga akama nyugum pakunya na kam mankawana kunya sigindi kembere aranti kuma o ke hakan sigindini anayillena almama o ke makanan ka o ke hakenga na sigindi boni kamanenga na wara hube an kawana kenya dabari kembere aranta hakku ko hilli so sigindi adi kha dunanda cenji kane daga halle daga kane kome go masalan araba nyana ada sembe nya use anya kanan kenga masalan adi kembere khana warda ya haranda nya kome nyai kembere dinandi ondai sharan kamma onan kawa ona sira sugandi serebe do kanan ka ongan kawa kha keta tuanu ndako nanti araba nyana hakat nanya hakati mo gondangani yogona kite mutu mananya kananke ananya tasir nyana kananke sharankara khagara sembe nya use aganya kananke ngawona kawona wardaya boni fitna nga amanya fare sallallahu alaihi wasallam hadisunga kebe bangani kenni nanti onan kawa onan nguru fitna nga onan maga bugu kananke kane nanciga kane boni akhani ijorangu nyawtu kembira nanya me kallenga ken kana fitna nya sabunu kembiri ona irtikaba khafu dararain ona warda kenga hara aken ko moy gummake ona warda e impos dinanta ona ngiri ogame karni ona kawa ona serebe sartinu ngam makafuga kam ona kenya nya kananke hakinga makite ya kenya ga sembe nga ga torenga ona warda kudo anani sonin ko nga konno mo be bodo ketem pasu bono mumay kha fare sallallahu alaihi wasallam agati ona walladu kananke nga kenga ayatun tenyaneti andani kananke ke agonya marni Allah kallenye mago nyamarni kebe Allah kuten tadi khando nyamari Allah kuten ngonte siri ona warda kembe khwagari mo be nanti la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq nanti onta sira wallado kome limui Allah subhanahu wa ta'ala kutandendi boni haran charna kebe garan cara akengan kam madinanta nan koto hadamari mukususu hakunga kenga na nyamari hube annan ko annanya annan ka bakko be annan ko anna tono kha andan nyamari nantan na Allah kuta anta sir Allah kutana boyne Allah haqqe ayna ko men pakken kana kembere kitana ona walla dayya onta siroga trouble sabunu kha ando nyamar hubey andanya Allah kute gahi ona warday kha ando nyamar hubey Allah kute nyagani onta sirona ken nabare boyne Allah haqqe nyana ko men pakken kana gantata ndanga mam force a kembere hari ndam force nantan na kahira on ce nyako anga konno andanya nconno menga atin kutenga limana ganka onya kamma ona famu kemmo godi kembiranga ne kitana sura andanya mar hubi andanya Allah kute gahe andanya Allah kute nyaga nanta sira daban gantat andam force maga anga ma dabari ina tore wa sabuna Allah tan munyi ni ken toradi Allah ba dabar ne ananya kha duran nyangon tankam ken no ko indibe neku indibe force bono ko gari mo be Ammar ibn Yasir aga ni Makka kahir nu ngayda toro ko tay min taranga nan kahira wati Muhammad ana hoko Muhammad dangani ada hoko Muhammad dangani kha tora kyan kasaw agar ga kata faringa sallallahu alaihi wasallam farinda tindati anke ancondo men nakam wati ancondo men aten ku tenyanti limna ganka awreni alla haqqe misadi salama gumbana nin condo men kendi kembere farinta da sallallahu alaihi wasallam hari gumbane indai illai an kanyillame kembere kome anta sira wallado amme tage hoy Allah ku ten kam maganta andam force ya kembere anga dabarni force ke kam maka anani ajunbu ndura ngaken nan kamma ati khana du nanti benda bire gella khay magara soxe en poga be ngari duna la garunga ma soxe ngagabo fare sallallahu alaihi wasallam fatiha le soxe ngabo nawtu Uthman ibn Affan kinga malinki ko tage soxe magiri soron naga hari salamin nyimeno adi kembere khanda ken coxe wari fare sallallahu alaihi wasallam ahagara ukharangunde ugan qawbe nyana ati alaikum bisunnati kembere kana wardo nke fare sallallahu alaihi wasallam sunnanye wa sunnatul khulafa'ir rashidin ado khalifa no kubenu ganyin cho khalle monga
kengani khulafa rashidin al mahdiyin ho kandanto kungani Abu Bakr Omar Uthman Ali onan kawona wardo kumbatenga wa addu alaiha bin nawajiz ati khanan qinyindi kamma ti khakambangolunga kengurenia annaraga khosonin kungati annaraga kitum pilliti arabun kay digam mo nyen ke nanti addu alaiha bin nawajiz bona ngaran kambangol lenta obe o misadi kacen nan nyandani angaran kambangol lenta inda hara khacanta del ma aran kambangol lengana girde kenya annaraga kitum pilliti ananya magadu tanga wayyakum wa muhdatsatil umur ati nga khakabana khallatu bakka hikumba joppanto nga dinandi ati boyni fa inna kullu muhdatsatin bid'ah boni dina hikurumba joppante su kemure ni bidanyane boni dina anta ho sagatante munda qaida ngano kengani ladan kara ado hadamare mum biren kara sharan qaida ngani kebe kenni alla bayanna ho su dabar gantati sharan ngaran ka babakka hobe oda misali nanti angaran kanta gana sharan ta duram basun ronadi angane drokel londini yetirame sharanta duram basuro nadi angane montro ma mobile ma tepu ma kentana kusuni ho sagatan to nyei farim palle sallallahu alaihi wasallam kha isagate kam mo keni adan kara hubenda sagate sharan na gingu nyaro na anga madangi kungingu disu duram basun tay droke andali ngando ho bulu rondi ho kulle rondi ho green rondi ho tan rondi ama duram kolok yo khaketa angana lay ade honde agilondi problem tay khara gingu nyakut ada nanyu go nyagani amma da ngan cel nyelle ngore kembere alla ba nyana mo hotana di kha sharta amma da ngan cel nyelle ngore kemmo gani khadi ada nga waran no ko ngan ko wanna no be sutru yugo nyagani na tan cumpo kata ankurungo anna hernya ke nga sutru mo be kemmo gani khadi anyati rame amma da ngi sel nyelle ngore ya khade nganani ate annam patencu ko hare annam patencu logoti yati rame nga kembere anya bagi khullay anya bagi binne anya bagi bulumay ama duran kolako yo harandani misali ho binnenke to anu ngako nanta ya suturun tenisri ado fare sallallahu alaihi wasallam gella kendi hijabu ngayenga yanka ansar ganko nga ho agari hille hono ndi mo nanti angani warianti na ho garabib na ko mebi o kumatu motini jambatutu nyeba yelinge gwani abinne nyan khakir khaxe yo antina ko khaxe awreni ida iram binullondi kenyan cigi tuano ngati kola kenke madural li shari'andi kha gelli farenke sallallahu alaihi wasallam ini hobinul londin kemmo gani khadi shara na gingu nyaro nay anati yakare ndangani kola ke alla ba hosroni kha anyirame anam paten cuturi amma kam mimanga amma kay li khanga yo kha ana gingu nyaro anta sir dangen kundi kembere dinankara ado ladan kara entabana ladan kara na gingu nanti maka dangi ke kha dinankara atina maka tambe kautu ganta tangana dalile kita salle nyaga ne anta sir salli mo salli ni salli tamu ya ganta tangana dalile nyakita sumen kara kemmo gani jakkan kara kemmo gani hosu gani allah battenye annan ka wanna dalile nyakita annara dabari hina ko gara misalun ka dumo be lenki ko take kane nanti ari nanti yogoni sumunu akama a tegwa nanti siki kiye kay ina sumu inta digamu farenta sallallahu alaihi wasallam khata da lisirahunga ani sumen timandi anan digamu soronda kani boni sume kenni sharanye khakuriye na kuriye laga allambate amari shariandi kembiranta sirara ga allambate nanjigi kenga tanga alla batati kenci kay kempe di dinay kemmo gani ko masalan amisali bangante nga kebe sasa nga sorongalla ina dangul laqullo meri anani dangani hay kharanga mi hay allambatina anda walla hadith sudi ma misadi qur'an qotte sudi nanti dankate allambati mo gonyen kembere keni bidanye kani bidani mani allambati mo be fare sallallahu alaihi wasallam ga mo kharangonde yo ho misadi yaaren kasan challe ke be garini yogon wadi i waduran challe sallinadi dalilu benugay ma hadis benugan ko hadis lampun do nyani hadis mawdu no nyani kunta sahana gollenta nyanatiya fare sallallahu alaihi wasallam masabati nanti annabi nyaqe challenga ada jaman ka humen nanti challi sun ka sun challa da dabari wona dabari banan challa da dabari ama dabari annabi nyaqe ndangay ada baninya asuma kembero ka wa kempeno suma kay khanga hosu tanaradi allah batte angara radi nantanga tinto no allah tay ke kota kenni bidanye angana surun ka wa nanto na qur'ana khare lenkini kota hormande nyama a onda gonan challiya mona ke allah batin ciada bari ke suni bidanye
kembere bidan ka amise misenyen boni bidan problem ngani kebe bida asliya ngano bida idafiya ngano bida asliya ke kemmo gon taxoto siri xogati na danti mel laga lambate ke biraga ban tabbi pisere gabe ganta di setane di be sangoni xa kebe ga bippi sere nga kenni bida idafiya ni kandi allambate nyani aslan xanga nyana mo ko kebe di sharam madunga xogati annabi nyakake wa menyini wa sallin ke angani kabay hadina o sallina sharam mo nyamari sallenye kemire sharam do nyamari sallenga xa do nyamari salli mo ko nu nyai ado nyamari salli tamu nu nyai kemire xana duran challe create amaw nyamari kenga kemire xakum pagara bida idafiya salle ke me xotte sharanyani khanyam mo ko keda nyangala hala keda nyantamu ke sharahet kenga boni ke babu ngama sogetu sere suka de khumane halle alla bay dunan dina create no mane khanda sufi gango go wirdu ngaboni kedi wirdu boni holla kantay sere suni khallen create na kem mo gane khadi salli mo gon wadi wasoro tonon maka yogon wadi modinu ngana kisuko tabe nanya duran calli ko tay na meñi na salli kenga senegal ya kembiri ke suni bidanye yo bidan ka tafsir ngaji le nyani ona xempe kay hadi wa kullu bidatin dalala bida sugadi sankunta ko nyani ke hadith a xempe kunday kha ari hadithu tanandi igati ni fa inna kullu muhdathatin bida wa kullu bidatin dalala wa kullu dalalatin fi nar killi hadithu tanandi kembiro nan ko na latu bidanga onan kanay siri aken ka angaba bippi serenga setane ana sorom chanko nin tikitu e karo hillay yogo wadi awadu nanti batra ko nyallinga dangani kembira nan ken chanko nini ti kuten karanye kha yogo wadi awadu nanti Allah batte nyallinga dangani anan ken chanko nin tangal lambatte ke mel Allah batte nyimmeno hondi ana horan dangani Allah batte ke ngani bidanga ana nyambal angal lambatte ke men takaragene il faut na ka famu nanti setane seresu anini tanga ti ankaranye yo andanya misadi bannanya gani ana arini tangati na hon chanki annan kudungana ko ken non nam pombunon dindi arinan karati kenye kharante aranta ni miskina tiken karo boy ni miskina hon tama yo anarati miskina nga nantana bannanon koni anariti tuwanu nga nantana nya dukon ta hondo misadi buganta nga anari Allah mbatana nga tibidan karanga kembiro nan ko wona kem famu dinan dia kan inshallah nga gara khanu na ko medangani na hadisu ko saray wallahu subhanahu wa ta'ala nyagani yellaga no batu yellaga ni nya arjanna loy sabuy ya allah subhanahu wa ta'ala kallan ka hunga allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika nabiyika muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in